एंड्रॉयड फोन यूजर्सଙ୍କ ପାଇଁ सेफ आप निर्देशावली उपरे स्पोकन ट्यूटोरियल को स्वागत। एही ट्यूटोरियल रे आमे शिखिबा सेफ आप संस्थापन आप रे हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल क्विज गुडी को नेई चलंतु आरंभ करिबा। सेफ आप अर्थ स्मार्ट ऑथेंटिकेटेड फास्ट एग्जाम्स ऐप। सेफ आप रे कागज मुक्त एवं ठकामी मुक्त परीक्षा करा जाई परिबो। एहा मानुअल मूल्यांकनर जटिल प्रक्रिया को दूर करिथाए। एहा छात्र छात्री मानकु स्मार्टफोन्स व्यवहार करी श्रेणीगृह रे क्विज नेबाको अनुमति दिए। उभय एंड्रॉयड फोन्स एवं आईफोन्स पाई सेफ ऐप उपलब्ध। एही ट्यूटोरियल रे आमे शिखिबा एंड्रॉयड फोन्स रे आप किपरि व्यवहार करिबा। सेफ ऐप संस्थापन करिबा पूर्वरु आपणकर फोन भाषा इंग्राजी रे सेट करंतु। एही आप संस्थापन करिबाकु निज फोन रे गूगल प्ले स्टोर को जांतु। सेफ आप पाई संधान करंतु। संधान फलाफल रे आपण सेफ ऐप लोगो देखिबे। एथिरे क्लिक करंतु। इंस्टॉल बटन उपरे क्लिक करंतु। वर्तमान आपणक फोन रे सेफ ऐप संस्थापित होईछि। तापरे आसंतु जानिबा ऐप रे हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल क्विज किपरि नियाजिबो। सेफ ऐप खोलंतु। आपण लॉगिन पेज देखिबे। आपणकर प्रशिक्षक आपणको आपणकर यूनिक ईमेल आईडी एवं पासकोड देबे। उदाहरण स्वरूप ईमेल आईडी एहा होई पारे। पासकोड एहा होई पारे। जेउठारे ईमेल आईडी लेखा अछि सेही स्थान रे क्लिक करंतु। आपणकर ईमेल आईडी टाइप करंतु। तापरे पासकोड लेखा जाइथिबा स्थान रे क्लिक करंतु। आपणकर पासकोड टाइप करंतु। मने रखंतु आपणकर पासकोड केस सेंसिटिव। दयाकरी पासकोड रे सठिक भाबरे कैपिटल एवं स्मॉल लेटर टाइप करंतु। आपणकर ईमेल आईडी एवं पासकोड टाइप करिबा परे लॉगिन बटन उपरे क्लिक करंतु। लॉगिन करिबा परे आपण कोर्सेस पृष्ठा देखिबे। कोर्स रा नाम उपरे क्लिक करंतु। उदाहरण स्वरूप एठारे कोर्स नाम हेउछि इंग्लिश एचएसटी। आपण क्विजेस पृष्ठा देखिबे। आपणकर प्रशिक्षक आपणकु क्विज आईडी किंबा क्विज नाम देबे। उदाहरण स्वरूप क्विज आईडी हेउछि englishhst.jp किंबा क्विज नाम हेउछि 1 प्रैक्टिस क्विज। आपण एक क्विज बॉक्स देखिबे जेउथिरे प्रदत्त क्विज आईडी किंबा क्विज नाम लेखा जाइछि। क्विज बॉक्सर निम्न डाहाण कोणरे आपण देखिबे जे एहा डाउनलोड होइछि। बेले बेले क्विज स्वयंचालित भावे डाउनलोडेड होई न पारे। तापरे क्विज बॉक्सर ऊपर डाहाण कोणरे डाउनलोड बटन उपरे क्लिक करंतु। सेही बटन वर्तमान स्टार्ट को बदली जिवो। स्टार्ट उपरे क्लिक करंतु। अनुमति पाई आपण एक पॉपअप देखिबे। ग्रांट ऑल उपरे क्लिक करंतु। अनुमति पाई आपण अन्य पॉपअप्स देखि पारंती। आपणक फोन रे सेफ ऐप सुरुखुरी रे काम करिबा पाई आपणकु समस्त अनुमति देबाको पड़िबो। आपणक फोन र सेटिंग पृष्ठारु आपणकु किछि अनुमति देबाको मध्य कुआ जाई पारे। समस्त अनुमति देबा परे सेफ ऐप को फेरी जांतु। आपण एक क्विज डिटेल्स पॉपअप देखिबे। आपणक प्रशिक्षक क्विज पाई एक पासवर्ड देबे। जेउठारे पासवर्ड फॉर क्विज लेखा अछि सेही स्थान रे क्लिक करंतु। आपणक प्रशिक्षकଙ୍କ द्वारा दिया जाइथिबा क्विज पाई पासवर्ड टाइप करंतु। दयाकरी कैपिटल एवं स्मॉल लेटर्स गुडिक सठिक भाबरे टाइप करिबाको मने रखंतु। स्टार्ट क्विज उपरे क्लिक करंतु। आपण स्टार्टिंग क्विज पृष्ठा देखिबे। आपण पृष्ठार शीर्षरे क्विज इन प्रोग्रेस र एक विज्ञप्ति मध्य पाइबे।
ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ଯେ ଆପଣ କ୍ୱିଜ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କ ଫଳାଫଳରେ ଏକ OOF ଫ୍ଲାଗ୍ ଦେଖିବେ। OOF ହେଉଛି ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପତାକା ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫୋକସ୍। ଯଦି ଆପଣ 10 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆପ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଫଳାଫଳରେ ଦେଖାଇବ। ଯଦି ଏହି ପତାକା ଆପଣଙ୍କ ଫଳାଫଳରେ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ମାର୍କ 0କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଅନ୍ୟ ପତାକା ଅଛି ଯାହା ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ପତାକାକୁ ଲିସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥାନ ବାହାରେ କ୍ୱିଜ୍ ନିଅନ୍ତି। ସମୟ ପତାକାକୁ ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦାଖଲ ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱିଜ୍ ଦାଖଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। NS ହେଉଛି ଦାଖଲ ପତାକା ସଂଖ୍ୟା। ସମାନ ଆଇଡି ଦ୍ୱାରା ଏକାଧିକ ଦାଖଲ ପାଇଁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡି ସହିତ କ୍ୱିଜ୍ ନେବା ଉଚିତ। କ୍ୱିଜ୍ ନେବା ପାଇଁ କେହି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। NQ ହେଉଛି କ୍ୱିଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ସ ପତାକା ସଂଖ୍ୟା। ଏହା ଯେକୌଣସି କ୍ୱିଜ୍କୁ ଏକାଧିକ ଥର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟରେ କ୍ୱିଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। PCR ହେଉଛି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପତାକା। ଏହା ହେଉଛି କ୍ୱିଜ୍ ସମୟରେ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। DD ହେଉଛି ନକଲ ଉପକରଣ ପତାକା। ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଉପକରଣ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଆଇଡି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆପଣ ନାଭିଗେଟ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିବେ। ଏହି ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ଦେଖିବେ। ହେଲ୍ଥ ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ କ୍ୱିଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏକକ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ତାଲିକାରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛନ୍ତୁ। ଏକ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବା ପାଇଁ ସେହି ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୃତ୍ତ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ୱିଜ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ପୃଷ୍ଠାର ନିମ୍ନ ଡାହାଣ କୋଣରେ ଥିବା ନେକ୍ସଟ ଆରୋ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇଯିବ। ନିମ୍ନ ବାମ କୋଣରେ ଥିବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆରୋ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭୁଲ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ବୃତ୍ତ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିପାରିବେ। କ୍ୱିଜ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବାକି ସମୟ ପୃଷ୍ଠାର ଶୀର୍ଷରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହା 0.0ରେ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ କ୍ୱିଜ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଦାଖଲ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉପର ଡାହାଣ କୋଣରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନ ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ହୁଏତ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିଥିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ଅପସନ୍ସ ବଟନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପୃଷ୍ଠାର ନିମ୍ନ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବୃତ୍ତ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ବିକଳ୍ପ ଦେବ: କାଲକୁଲେଟର, ମାର୍କ ଫର ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ କ୍ଲିୟର ଅପସନ୍ସ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ କାଟିବାକୁ କ୍ଲିୟର ଅପସନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ଆପଣ କ୍ୱିଜ୍ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ। ପୃଷ୍ଠାର ଉପର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସବମିଟ୍ କ୍ୱିଜ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ୍ୱିଜ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପଚାରୁଥିବା ଏକ ପପ୍-ଅପ୍ ଦେଖିବେ। ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱିଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାଖଲ ସ୍ଥିତିକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ସବମିଟେଡ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ।
जदि आपण एहा न देखन्ति दयाकरी आपणक प्रशिक्षकଙ୍କୁ संपर्क करन्तु। बैक टू मेन स्क्रीन उपरे क्लिक करन्तु। आपण वर्तमान कोर्सेस पृष्ठा पुणी देखिबे। एठारे एही ट्यूटोरियल रो शेष होईछि। जोगदान पाई धन्यवाद।